శ్రావణ మాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా సౌందర్యలహరి పారాయణం మంజులక్క వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగింది. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत्. तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. ॐ गणपतये नमः. ॐ गणपतये नमः. ॐ गणपतये नमः. भूमिं भुजगनिभमध्युश्च वलयां समात्मानां कृत्वा स्वभिषिकुलकुण्डे कुहरी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरपि मूला प्रकृतिभिः चतुष्टदास्त्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोना परिणता. त्वदीयं सौन्दर्यं तमनुरहितं कवीन्द्राकल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रकाय. ॐ नमः शिवाय. कालरथमुपै शिवशङ्करुडु उग्ररूपुडै कदिले शिव. ॐ नमः शिवाय. देवलोकमे सन्तसिञ्चनु त्रिपुरासुर संहारं. हर ॐ नमः शिवाय. पुष्पं नमः शिवाय. पत्रं नमः शिवाय. धूपं नमः शिवाय. दीपं नमः शिवाय. नमः शिवाय. नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय. नमः शिवाय. नमः शिवाय. निरतमुमागो नीरगनिलचि निरमुनीयमे अम्मा भवानी जननी शिवकामिनी जय शुभकारिणी विजयरूपिणी जननी शिवकामिनी. మా పౌర్ణమి పారాయణం ఇలా జరిగింది అమ్మ దయ వల్ల.